I'm gonna take you with me. We're going to Mantayupan Falls. Yes guys, so in today's vlog, so I'm with Jack. Jack73. Yes, so follow him on Instagram. Ano pa? YouTube, Facebook. links today, guys. Yes. And I will also put in the description box below. So yeah, mag-collab me and matumig Mantayupan Falls, and then after kaya ambot lang mangita pa mi og kana kalaagan. Continuous. Yes, so let's go. What's the oras? It's already 6:10 a.m. and guess what? We're here. Ayo! Ay! Kami ginangabli guys. Oh my god. Abli na kuya? Tagpurting entrance ma'am. Okay, so guys, the entrance here in Mantayupan Falls is 40 pesos per person, and then later I will tell you if giunsa na mo pag-ari. So padung namin sa waterfalls, so we're going to pass this hanging bridge. Nag-move siya! Why? Ka-scary! Magliok-liok siya. Hindi na matumpag. It's actually my first time here. So this is Jack's second time. Oh! Magkahangak! So right guys, we're now here in the main waterfalls of Mantayupan. Did you know that Mantayupan Falls is the highest waterfalls here in Cebu? So ang yung height ani guys, kanina siya na waterfalls is 98 meters. Then napo siya isa dito sa Ubos, it's only 14 meters. So yes. If you want to come here and you want to take the public transportation, so if you're coming from Cebu, just go to South Bus Terminal, and then from South Bus Terminal, you ride a bus going to Barili. Just tell the driver na drop lang mo sa 7-Eleven. Tapos, pila ka ito plate, Jack? 86 pesos only. Oh, 86 pesos. Then ang entrance here is 40 pesos. We left Cebu City mga around 3:15 a.m. Then we arrived here mga 5:30 mga inana. So approximately mga 2 to 2.5 hours ang imong travel padung dire sa Barili. Abot ninyo sa 7-Eleven, you take a habal-habal which cost 50 pesos. So yes, moto siya. That's how you get here. Tulog at gastanan guys. Di pa close nila ni Kuya ang Mantayupan for us. Kami na ni Jack ang guest there eh. Hindi na ito makita ng kabano. Ngayon ka ito. Pusa kami. Kuya, careful! Sige, go! Siya ang bathtub, guys. Nasa cave. Pero, ibuhat-buhat na ni Kuya, no? Man-made na siya guys. Man-made na siya.
Kulit ka? Sana all. Kanya ka rin ba? Ito yung hotel ito yan. Isaka hindi. Para matuod ka. Diri. Ito ko yan, ma'am. Ito ko na dito. Mag-video ka? Jump ako! Guys! Made it! Jump waterfall first. 1, 2, 3! Ah! Joke lang! 1, 2, 3! Grabe! Punta na yung pagsusunod ko. Okay. Nakakatulong! Yes, yes. Dito guys, dahil mabalik namin dito kay Alright guys, manami sa first falls sa pinakataas. So mabalik mi dito sa ubos kay napa dito isa ka waterfalls. Mag picture na lang siguro mi. Right guys, lunch is here. Siya mong lunch. Bisaya daw siya na manok. Panahon Bisaya ba yun siya? Bantay mag in English yun niya. So, kanina siya guys, one whole na Bisaya na manok cost 300 pesos. Not bad. Kaya, mahal ba ang Bisaya na manok? Sige guys, let's eat guys! Oh, diba? One whole chicken for both of us only. Guys, maraming kaon, naka-change ako, naka-retouch na ko, charot. Sana mo rin mo aftermath, oh. Kasi mas dakog kaon. Ikaw. So after here guys, kay mangita pa mi og kalagan kasi aton lang mi humayan ko no ingon si Jack. Humayan. Let's go. Mainta dili na mag-uwan kay asul kay mag-uwan. So yes, let's go guys. Welcome to Barili. Hey guys, so we're here at this vast Humayan. Charot. Nice kayo guys. Magpalupad daw si Jack. Magpalupad si Jack. Oh. Hi. Drone. Very nice. Taon gid. Where are we heading? Sa Ubud Valley. Do. So, nandito kami sa Kahumayan sa Barili. Kaya magpalipad ni Joan.
Ngayong hapon, kuya. Kuya, laom, kuya. Oh, dahan-dahan na kita, laom kay. Ganahan ko moara. Pwede ko moara. Laom man. Laoman. Kuya, kanusa man na nimo ma-harvest, kuya? Dugay, pila din na siya ka months, kuya? Depende sa binhi kay na may uban nga ay 3 months ra. Na uban ko na bay 3 to 4 months. Kani mag 3 months ra man eh. Nakinsa man nimong baligyanan ni kuya, asa man nimo ikuan? Wala ra. Kamo ako sumura. Ay, konsumo ra. Oh. Di mo magutman na ni day. Hey guys, so manamig pictorial. Nice kayo ang mga shots sa drone ni Jack. I'm so excited. So here's the drone footage. Enjoy! Thanks, Jack! Hey guys, so pabalik na mi sa motor. Nagpaabot ba ito sila kuya? It's a wrap. It's a wrap! Hindot kayo mga shots guys. So excited ko mutanaw sa mga pictures sa drone o sa mga Pero lahir akong footage. dagan-dagan eh. Floy, grabe. Dagan-dagan gyud. Kapila to katik. Ana gyud na siya. Ay, by the way guys, nagaila tayo mini Jack sa Instagram. Kay Instagram man ni siya. Nag-follow ko niya. Daghan siya followers guys. So i-follow sa siya ninyo. Ako lang Dapat ibutay lang. yung link. Jack 70. Ngano mga Jack 73? Kuha na. Sa next vlog na lang. Okay. Sige, sige. More collab. Oh, nice. Para sila kuya nagkaabot na mo. So balik na mi guys sa 7-Eleven at may magatang uban. Bus. Padong balik sa Cebu. Really enjoyed my short trip here in Barili. Nice kind of little place. Nami sa park eh. Kuya kay mig-treat ni Jack. Ganina, musudan, one whole chicken. Ni karon kay ice cream na. Wala na, unsa naman eh, oy. Okay ra ka, day. Nag-enjoy ra ka, Jack. Kayo. Nag-enjoy sad ko, as in. Dagandig ko an. Pero, Mantayupan. Mantayupan. Nice siya, guys. So, i-visit siya ninyo kung may time. Pag may time lang. Worth it talaga siya. Labi na, kung muadto mo guys, make sure na you come there kay early. Pag yun. Kay para, Mga 5 a.m. 5 a.m. Kay para kamo pa ang tao, kamoy mag-abli. Kay Manok mga around 8 or 9 kay mag-start na og kuan abot ang mga turista. Hindi na mo ka picture, hindi na mo ka kuan. Ay, maka-picture mo pero dahil kay photo bombers. Mo to. Ako lang to guys kay mga 2 hours na. Kay naabot daw di ka nag-free dive yung hapon kay mga 9 na tapos nag-prepare pa. Tug ka diyot, nalakaw na po. Laag pa more. Long life guys. Alright guys, so it's already 3:53 p.m. So I really enjoyed my short trip here in Barili. Barili. So thank you kay Jack for inviting me here. Kay siya gud ang kay dapat unta guys kay mag canyoneering me pero nag-close man ang canyoneering. So ngita man nagkatol man gud among tiil. Para mapuslan among excitement. No good kay murag ay basta Sayang. malagan kay
mag-on good siya, mangita good ang mong tiil bitaw. Ngitagwe, no? Oo. So anyways guys, so mo to siya. So I think I will end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. At to my channel as well. Yes, this channel. So 𝗙𝗥𝗘𝗘 Basta ibutaw na ko sa ubos ang kuan ha ang link. So make sure to subscribe to his channel and follow his social media accounts, Instagram. Amazing kini siya mga pictures. Nice kini siya mga pictures, mga dronies. If you're already subscribed, make sure to hit the notification bell para ma-notify ka mo if may new uploads ako. I hope you enjoyed this video and I'll see you guys in my next food, adventure, and travel vlogs. Bye guys!